4 साल की थी जब अम्मी अब्बू फौत हो गए। मेरी परवरिश सगी नानी ने की। 10 बरस की थी नानी ने मुझको ब्याहने की ठान ली। हालांकि अभी पूरी तरह शऊर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा था। शादी का मतलब चमकीले कपड़े और जेवर पहनकर दुल्हन बन जाने के सिवा मेरे जहन में कुछ ना था। शादी तो खुशी को कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शादी का मतलब औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत और अजियत भी हो सकता है। जानती ना थी। जब नानी ने बताया कि तेरी शादी कर रही हूँ तो मैं उनका मुंह तकती रह गई कि क्या कह रही हैं। गोया अब किसी और के घर जाना होगा। बस इतनी सोच थी मेरी। शादियों में दूल्हे को एक नौजवान खूबसूरत इंसान के रूप में देखा। समझती थी सभी दूल्हे ऐसे ही होते हैं। एक रोज़ नानी ने बताया तेरा दूल्हा आया है। उस वक्त पड़ोसन बैठी थी। इश्तियाक से बोली, ज़रा देखूं तो सही कैसा है। तभी पड़ोसन की आड़ में मैंने भी अपने होने वाले दूल्हे को देखा। ओह मेरे खुदा! पड़ोसन के मुंह से निकला, जमीला, परवीन पर इतना बड़ा जुल्म मत करो। क्या इस बूढ़े से इस फूल सी बच्ची को ब्याह दोगी? ये तो उम्र में इसके बाप से भी बड़ा लगता है। किस कसूर की सज़ा तुम इस बच्ची को दे रही हो? ऐसे ही ये तुम पर बोझ है तो मुझे दे दो, मैं इसका खर्च उठा लूँगी। रिश्ता तो जोड़ का ढूंढा होता। तुम्हें क्या पता, जब सर पर मर्द ना हो तो घर में जवान बच्चियों की कितनी रखवाली करनी पड़ती है। नानी के इस जवाब पर पड़ोसन अपना मुंह लेकर चली गई, मगर मुझको हालात की संगीनी का कुछ इल्म ना हुआ कि कमसिन थी और अभी तो मेरे हंसने खेलने खाने पीने की उम्र थी। मगर नानी ने वो जुल्म ढाया जिसके तसव्वुर से ही लड़कियां कांप जाती हों। मैं 10 बरस की उम्र में 60 साला आदमी की बीवी बन गई। इन दिनों के बारे में लिख नहीं सकती। इन दिनों को याद ना करूं तो अच्छा है। ये सुतम ढाने वाली नानी 3 बरस साथ रहीं, और जब मैं 13 बरस की उम्र में एक बच्चे की माँ बन गई तो इसने मुकम्मल तौर पर मुझे इस बूढ़े के हवाले किया और ख़ुद अपने घर चली गई। अब शऊर आ गया कि जवानी क्या होती है और जवानी के क्या अरमान होते हैं। बूढ़ा बहुत बदमिजाज था। कभी प्यार भरा सलूक करता और कभी मेरी छोटी छोटी गलतियों पर सख्त सरजनिश करता था। तब मैं अपने वालिदैन को याद करके घंटों रोती रहती थी, जो मुझको प्यार करते थे और ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठते थे। जब मेरा शौहर मलिक ने देखा कि ये बच्ची खुद को अभी तक संभाल सकती है और ना ही अपने बच्चे को, तब वो नानी से इसरार करने लगा कि आकर साथ रहो। नानी को भी क्या चाहिए था, तभी वो तुरंत हमारे घर आ बसी। अब वो साथ रहने लगी, लेकिन साथ रहने से मेरी मुश्किलात में कमी की जगह इजाफा हो गया। नानी के रवैये में मेरी शादी के बाद बड़ी तब्दीली आ गई थी। वो नानी से ज़्यादा सास का किरदार अदा करने लगी। शौहर मुझ पर ज्यादती करता, नानी इसको कुछ कहने की बजाय उल्टा इसी की हमायत करती और मुझको बुरा भला कहती, बल्कि इसके सामने जलील करके रख देती थी। इसे मलिक को और शय मिलती और वो मेरी ज़्यादा तौहीन करता। मलिक का साथ देखकर नानी गोया सास से भी ज़्यादा ख़तरनाक काम सरअंजाम दे रही थी। लिख नहीं सकती मेरे दिल में कितना गम और दर्द था। बेसहारा जो थी, इस जालिम नानी के सिवा दुनिया में कोई और मेरा नहीं था। हो सकता है कि नानी ये नारवा सलूक मेरे साथ इसलिए करती हो कि मैं दबी रहूं और मेरा घर बसा रहे। मलिक खाता पीता आदमी था। नानी जब अपनी ज़रूरत के लिए रकम मांगती वो फ़ौरन इसकी ज़रूरत पूरी कर दिया करता था। नानी को और क्या चाहिए था? इनको अपनी ज़िंदगी ही तो बसर करना थी, जबकि कमाने वाला कोई नहीं था। नानी मुझे घर से बाहर कदम ना रखने देती थी। पास पड़ोस में भी जाने की इजाज़त ना थी। हाले दिल किसी को ना कह सकती थी। अकेली ज्यादतियों को बर्दाश्त करती थी और रोती थी। अल्लाह से रो रो कर फरियाद करती थी कि तू ही इन दोनों के दिलों में रहम डाल दे, या फिर मलिक और नानी से मेरी जान छुड़वा दे। वक्त के साथ साथ मैं ज़हनी मरीज़ होती जा रही थी। खुद पर इस उम्र में जबर आसान नहीं होता। बैठे बैठे दिल में अजीबो गरीब वसवसे आने लगे। कहीं घर की छत मुझ पर ना गिर पड़े, कहीं जलजला ना आ जाए। उमंग के जन्म लेती और इसी लम्हे दिल में दफन हो जाती थीं। फिर मेरे शौहर को एहसास होने लगा कि मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और अब इसका अजाला होना चाहिए। तभी इसके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो मेरा ज़्यादा ख्याल रखने लगा, मुझसे प्यार करने लगा और अब नानी को भी इसकी ज़्यादतियों पर बरामला टोक देता था कि अम्मा तुम चुप रहो, मेरी बीवी को डांटने डपटने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेरे लिए फल फ्रूट और खाने पीने की अशिया लाता और जोड़े मेकअप का सामान गर्ज हर तरह का आराम व आसाइश देने लगा, मगर मेरा दिल इसकी तरफ माइल ना हो सका। मुझको अपने हम उम्र जीवन साथी की आरजू रहने लगी, जो मेरे जैसा हो, मुझसे हंसे बोले और हम जिंदगी को लुत्फ ले सकें। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, यूँ मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। ममता बड़ी चीज़ होती है।
بچوں نے مجھ کو اپنا فریفتہ کر لیا، ہر دم ان کے پیار میں ڈوبی رہنے لگی، وقت کے ساتھ ساتھ غموں اور زیادتیوں کو بھلا کر بچوں سے دل بہلانے لگی، اپنی معصوموں کی شرارتیں جی لبھاتی تھیں، مجھ کو گدگداتی تھیں اور میں کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ زندگی ایک ڈگر پر رواں دواں ہو گئی۔ اچانک اچھی بھلی زندگی میں نانی کی مدانی نے بھونچال مچا دیا۔ وہ یوں کہ جانے کیسے نانی کو یہ خیال آ گیا کہ گھر بدلنا چاہیے، یہ گھر چھوٹا ہے۔ اس نے دن رات ملک کے کان کھانے شروع کر دیے۔ ملک پرانا محلہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں سبھی جانے پہچانے لوگ رہتے تھے، جبکہ نئی جگہ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کس قسم کی آبادی ہے۔ آخر وہ دیوار کھڑی ہو گئی جس کو مجھے بعد میں پھلانگ کر بچوں کی بربادی کو آواز دینی پڑی۔ میرے شوہر نے نانی کے کہنے پر دوسری جگہ کرائے کا مکان لے لیا۔ یوں ہم لوگ نئے مکان میں منتقل ہو گئے، مگر یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ جس مکان میں ہم شفٹ ہوئے اس کا ایک حصہ مالک مکان کے پاس تھا، جس میں اس کا جوان سالہ بیٹا اظہر رہتا تھا۔ وہ نہایت بد چلن آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ ہر خوبصورت چہرے پر اس کی نظریں ہوتی تھیں، ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر پھسل جاتا تھا۔ پڑھائی سے زیادہ اس کا دل عاشقیہ گانوں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن جب میں صحن میں کوئی کام کر رہی تھی، اظہر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا۔ اس کا کمرہ بلائی منزل پر تھا اور کھڑکی سے ہمارے صحن کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ مسحور ہو گیا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اور 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی ایک دوشیزہ نظر آتی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس نے کھڑکی سے کھانسا اور جب میں نے اوپر نگاہ کی، ایک پھول صحن میں گرا دیا۔ بلا شبہ اظہر نہایت حسین و جمیل تھا، تاہم میں نے سوچا کہ 2 بچوں کی ماں ہوں اور شوہر بوڑھا ہی سہی، میرا خیال تو کرتا ہے۔ میری نانی بھی اس کی کمائی پر عیش کرتی تھی، مجھ کو اس قدر احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف توجہ دوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے سامنے پھول اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیا تاکہ وہ مجھ سے نا امید ہو جائے اور ایسا ویسا خیال اگر دل میں ہے بھی تو توبہ کر لے، مگر وہ نا امید نہیں ہوا۔ میری اس حرکت نے اس کے شوق آوارگی کو مزید بڑھا دیا۔ بس اس کے بعد اس نے یہ وتیرہ بنا لیا، جب میں صحن میں ہوتی اور نانی اندر کمرے میں اونگ رہی ہوتی، وہ کھڑکی میں آ کر کھانستا اور پھول صحن میں گرا دیتا۔ میں بھی انسان تھی، آخر کب تک دامن بچاتی۔ اب وہ جس روز نظر نہ آتا، نگاہیں اس کو تلاش کرنے لگتی تھیں، دل بجھا بجھا سا رہتا۔ زندگی میں کوئی بڑی کمی محسوس ہوتی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے خیالوں میں گم رہتی۔ بنیادی طور پر میں اچھے خیالات کی لڑکی تھی۔ زندگی کی سب سے بڑی محرومی سے دوچار ہونے کے باوجود گناہ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ محرومیاں اپنی جگہ، مگر ان محرومیوں کو غلط راستوں پر چل کر بانٹنا میرا مسلک زندگی نہیں تھا۔ شامت اعمال کے مالک مکان نے ملک سے کہا کہ میرا بیٹا تعلیم کی خاطر یہاں شہر میں ہے۔ مکان اپنا ہے مگر اس کو کھانے پینے کی پریشانی رہتی ہے۔ مسلسل ہوٹل کا کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو گئی ہے، بیمار رہنے لگا ہے۔ ملک نے جواب دیا کہ اپنا گھر ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، کھانا اظہر کو ہمارے گھر سے مل جائے گا۔ مالک مکان خوش ہو گیا، کہنے لگا جب تک مرضی رہیں، میں آپ سے مکان خالی کرانے کی بات نہیں کروں گا اور کرایہ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ میرے بیٹے کی پڑھائی کے 2 سال ہیں، اس کے بعد یہ گاؤں آ جائے گا۔ اس روز سے کھانا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ میں صبح شام روٹیاں بنا دیتی تھی، سبزی وغیرہ وہ لا دیتا تو سالن بھی تیار کر دیتی، کہ یہ میرے خاوند کا حکم تھا۔ جب کھانا تیار ہو جاتا نانی آواز لگاتی اور اظہر دروازے سے ٹرے اوپر لے جاتا۔ اسی طرح وہ روز برتن بھی دستک دے کر صحن کے فرش میں رکھ جاتا۔ یہ کھانا لینے دینے کا سلسلہ وسیلہ بن گیا۔ ملک کام پر چلا جاتا، نانی سو جاتی تو مجھ کو اس کو کھانا دینا پڑتا۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں۔ بس اظہر کی دلی مراد پوری آئی، اس کے تو بھاگ جاگ گئے۔ شروع میں نانی یہ فریضہ باقاعدگی سے سر انجام دیتی رہیں، پھر انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ اظہر کا کھانا اس کو دے دیا کرو۔ آگ اور کپاس کا کیا میل، وہ بد چلن لڑکا اور میں محرومیوں کی ماری اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی، اور ایسا ہونا کچھ بعید نہ تھا کہ میں خوبصورت اور جوان بھی تھی۔ اس نے سوچنے کا موقع نہ دیا اور ایک دن نہایت کوشش سے اپنے غلط خیالات کی طرف مجھ کو مائل کر لیا۔ دل کی ہر بات اس کو بتانے لگی۔ لمبی قید جسے زندگی میں مدت کے بعد ایک دوست ملا تھا، تمام راز دل اس سے کہنے لگی، دکھ درد اسی کے ساتھ بانٹنے لگی۔ لگتا یہ تھا کہ ابھی میری نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ برسوں پرانے سمجھوتے کا چوغا میں نے اتار پھینکا۔
ख्वाहिशात का गला घोंट कर जीने वाली को गोया अरसे बाद ऑक्सीजन मिली थी। लिहाजा अजहर के उकसाने पर बगैर सोचे समझे अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को छोड़कर इसके साथ घर से निकल गई। बच्चे किसे प्यारे नहीं होते, जानवर तक अपने बच्चों पर जान वार देते हैं। मैं तो फिर इंसान थी, मगर अजीज़े जान जिगर गोशों को भी इन जज्बाती लम्हात में फरामोश कर बैठी। अपने शौहर को बुढ़ापे में बेआसरा छोड़कर घर से कदम निकाल दिया और वो एक मजबूत दीवार फैलांग गई जिसको औरत की शान, इसकी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया जाता है, और जिसकी हिफाजत के लिए नानी मुसलसल मेरे साथ रहती थी। नानी की आंखों में भी धूल झोंक दी। ये कुछ गांव की ज़िंदगी का असर भी था जहां मैंने बचपन गुजारा था। ज़ेवर तालीम से आरास्ता ना थी, अगर तालीम पा लेती तो शायद ऐसा ना करती। अज़हर मुझे लेकर एक दोस्त के पास दूसरे शहर आ गया। शुरू दिनों में बच्चों की याद ना आई, मगर बाद में इनकी याद में बेचैन रहने लगी। मैं रोती तो अज़हर को कोफ्त होती। आखिर इसके दोस्त ने पता कराया तो ये अफसुर्दा खबर मिली कि मेरे भाग जाने के सदमे ने मेरे शौहर की जान ले ली। वो गम बर्दाश्त ना कर सका और खालिक की हकीकी से जा मिला। मैंने अज़हर की मिन्नत की, मुझे वापस जाने दो क्योंकि मेरे बच्चे बेआसरा और वीरान हो गए हैं। इनका नानी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। नानी भी बूढ़ी है, वो कहाँ बच्चों को संभाल सकती है। लेकिन अज़हर एक संगदिल इंसान था, इसके दिल में कोई रहम न आया। इसने मुझे साबका घर में जाने की इजाज़त ना दी। जो अपनी तमाम कश्तियाँ जला दें वो वापस लौट कर नहीं जा सकते। अज़हर एक निकम्मा आदमी था, सख्त तंगदस्ती में गुजारा करना पड़ा। इसने मुझसे शादी को बाप से भी खुफिया रखा था। जो जेब खर्च इसे वालिद से मिलता था इसी पर गुजारा था। नानी किराए का मकान छोड़कर वापस अपने घर चली गई और मेरे दोनों बच्चों को भी हमरा ले गई। वो नन्हे मुन्ने माँ को ढूंढते थे। मेरे खामंद के मकान को नानी ने किराए पर उठा दिया, जिसके किराए से बच्चों के दूध डबल रोटी का खर्चा बामुश्किल निकल आता था। वक्त गुजरता रहा। अज़हर जब बाहर जाता बैरूनी एतराफ़ से ताला लगाकर जाता था कि मैं घर से ना निकल सकूं। मुझको मेरे बच्चों की खबर देने वाला कोई नहीं था। 4 बरस ऐसे ही रोते सिसकते गुजर गए। इस दौरान एक बच्ची ने जन्म लिया, मगर चंद रोज़ जिंदा रही और फिर मैं तन्हा हो गई। अब मुझे अपने बच्चों से बेवफाई की खूब सज़ा मिल रही थी और मैं रो रो कर पागल हो रही थी। सोचती थी किस तरह इस ज़ंदान से निकलूं। यहाँ से बूढ़े शौहर का घर लाख दर्जे बेहतर था। एक काश मैं घर से निकलते वक्त कुछ सोच लेती, लेकिन जवानी की भूल भूल ही होती है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता और जो उम्र भर दुख देती रहती है। उठते बैठते जागते सोते हर दम यही दुआ लबों पर होती, ए अल्लाह मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। तवातर से मांगी दुआ जो दिल से निकलती हो कभी ना कभी कबूल हो जाती है। एक दिन अज़हर अपने वालिद से गाड़ी मांग कर लाया और कहा कि चलो तुमको सैर कराऊं, तुम बहुत उदास और रंजीदा रहने लगी हो। जाने इसके जी में कैसे मुझको सैर कराने का ख्याल आ गया। मैं भी लम्हा भर को जी उठी कि इस 4 दीवारी से बाहर की दुनिया को देखे मुद्दत गुजर चुकी थी। वो मुझे इस शहर लाया जहाँ मेरी नानी का घर था, जहाँ मलिक का घर था और जिस शहर में मेरे बच्चे रहते थे। हम बाजार से गुजर रहे थे और मैं सोच ही रही थी कि एक काश कि कोई मुआवजा हो जाए और मैं अपने बच्चों की एक झलक देख सकूं। इस सोच में खोई हुई थी कि अचानक निगाह सामने से गुजरते 2 बच्चों पर पड़ी जो हूबहू मेरे फहाद और हमाद जैसे थे, मगर इनके चेहरे मैले और कपड़े गंदे और फटे हुए थे। दुबले पतले हड्डियों के ढांचे मदकोक चेहरों वाले ये बच्चे भीख मांग रहे थे। इनको देखकर मेरी चीख निकल गई। अज़हर ने पूछा क्या हुआ। मैंने कांपते हाथों से इशारा किया, वो देखो वो मेरे बच्चे फहाद और हमाद। अज़हर ने कहा कि तुमको गलत फहमी हुई है, तुम पागल हो गई हो। वो फहाद और हमाद हरगिज़ नहीं हैं। ये कहते हुए इसने गाड़ी तेज़ी के साथ आगे निकाल ली और मैं गम से बेहोश हो गई। होश में आई अपने आप को घर पर पाया। अज़हर मुझ बेहोश को घर में बिस्तर पर लिटाकर बैरूनी दरवाजे को ताला लगाकर न जाने कहाँ चला गया था। तभी मैं उठकर दीवारों से सर टकराने लगी। मेरी चीखें पड़ोस में गईं तो उन्होंने दीवार के साथ सीढ़ी लगा ली और पूछा कि क्या हुआ है। मैंने रो रो कर कहा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो, मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। पड़ोसन बोली, यहाँ से निकलोगी तो कहाँ जाओगी। कहीं भी जाऊँगी, गाँव चली जाऊँगी, मगर मुझे यहाँ से निकालो। इसने कहा, अच्छा मेरा शौहर आएगा तो मैं इनसे कहूँगी, वो तुम्हारे शौहर से बात करेंगे। पड़ोसी के दबाव पर अज़हर ने मुझे मेरे साहब का घर ले गया जहाँ ताला पड़ा हुआ था। नानी के घर भी ताला था। पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी नानी का इंतकाल हो गया था, तो कुछ दिन हमने तुम्हारे बच्चों को संभाला। एक दिन वो हमारे घर से बगैर बताए निकले और फिर वापस नहीं आए। हमने बहुत ढूंढा, न जाने किधर चले गए।
یہ جان کر، خبر سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے فہد اور حماد کو بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ میرے ہی بچے تھے۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ایک کاش ظالم اظہر وہاں گاڑی روک لیتا اور ان سے مجھے بات کرنے دیتا تو ہم ان کو اپنے ساتھ لے آتے۔ اس واقعے کو کئی برس گزر گئے ہیں، مگر وہ منظر بھول نہیں پاتی جب میں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سڑک پر بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ خدا جانے ان پر کیا گزری، وہ کس حال میں ہیں۔ اظہر نے مجھ پر ایسی پابندیاں لگائیں کہ انہیں تلاش بھی نہ کر سکی۔ اظہر کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میرے بچے مجھے ملیں یا نہ ملیں۔ ان کو ان یتیموں سے کیا علاقہ جن کا باپ مر گیا اور ماں بھی کھو گئی۔ جب تک جیوں گی مرتے دم تک بے چین رہوں گی۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو موت کے بعد بھی شاید ختم نہ ہوگی۔ ہر عورت سے التجا ہے، جب وہ ایک بار ماں بن جائے پھر اپنی ذات کی خوشیاں بھول کر صرف اپنے بچوں کے لیے زندگی وقف کر دے، اور کوئی میری جیسی غلطی کبھی نہ کرے، خواہ شوہر بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔